Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novo video izdanje Smartphone Hrvatske. Ja sam Toni, testiranje Lumie 630. Započinjemo sa jednim brzim unboxingom. Nokia Lumia 630 jedan je od zanimljivijih pametnih telefona koji upravo pristižu na hrvatsko tržište. Riječ je o prvom Windows Phone 8.1 uređaju koji je došao na ove prostore, a jednako tako i riječ je o prvom Dual SIM Windows Phone telefonu. Ovaj testni primjerak dobili smo od naših prijatelja iz splitske poslovnice HG Spota. Ovdje vidimo kako izgleda prodajno pakiranje. Uređaj dolazi u raznim šarenim bojama. Ovaj je nažalost, u običnoj bijeloj, međutim i ta bijela izgleda onako prilično lijepo i dobro. Već sam ja malčice sa njome i pozabavio, tako da sam već vidio neke osnovne stvari o njoj. Dakle, riječ je o uređaju sa 4,5 inčnim zaslonom, razlučivosti 480x854, zaštićen Gorilla Glass 3 zaštitom, od otraga ima 5 megapikselnu kameru bez LED pljeskalice, ta kamera snima u 720p rezoluciji, a gore s prednje strane prednje kamere uopće nema. Inače ju pokreće četvero izgreni Snapdragon 400 sa 512 MB RAM-a, a uređaj je opremljen i utorom za microSD kartice kojima ćete proširiti već solidnih 8 GB za još dodatnih 128 GB ako vam je to baš potrebno ili vam je to nekakva želja. U prodajnom pakiranju nema puno toga. Riječ je o dosta cijenom povoljnom uređaju, pa je i prodajno pakiranje onako asketski riješeno. Dakle, tu nam je izmjenjiva baterija kapaciteta 1830 mAh, nekakav garancijski list, imamo tu ove papiriće za nedjeljni roštilj i ovdje imamo jedan punjač i to ovaj tipa klasični gdje je micro USB spojen sa samim adapterom punjača, tako da to je ono recimo nekakva posve osnovna i bazična postava prodajnog pakiranja. Uređaj ćemo sada ključiti, opremit ćemo ga sa baterijom i svim ostalim karticama koje unutra mogu doći. Ovako izgleda taj ispod haube, dakle baterija tu, utor za SIM 2 ovdje, utor za SIM 1 ovdje i ovdje utor za micro SD karticu, pa ćemo to na brzinu riješiti. Dakle, evo nas natrag, uređaj je uključen, postavljen za rad. Što se same kvalitete izrade tiče, onako posve bazično, plastično, prilično jeftino, ali i ne loše, izgleda solidno i čvrsto. Ovdje vidimo da nemamo onu fizičku tipku kontrole kamere, već se tu samo tipke power i tipka kontrole glasnoće. Jednako tako na prednjici uređaja primijetit ćete ono što nam donosi Windows Phone 8.1, a to su virtualne navigacijske tipke koje više nisu dole ispod, već se one iscrtavaju na zaslonu. Novosti su, dakle, ovaj Action centar ili tiga centar sa obavijestima i ovim gore brzim sistemskim sklopkama. Sljedećih nekoliko dana posvetit ću malo vremena i Windows Phone 8.1 značajkama, pa ćemo napraviti jedan mali video o tome. Obe SIM kartice su unutra, obe SIM kartice, odnosno oba utora podržavaju 3G brzine mobilnog interneta. Vidimo da je uređaj opremljen i ovom Nokia kamerom, koja se prvi puta pokreće nešto malo dulje, a onda kasnije radi solidno. Eto ga, za nekakav početak, to je to, Nokia Lumia 630, košta oko 1300 kuna, možete ju pronaći dakle u HG Spotu, možete ju pronaći u Mobisu, ti kod vas, eto, volja. Dakle, Simpa, jedan recimo to tako nadomjestak Lumie 520 koja je bila najprodavaniji Windows pametni telefon prošle godine. Ako ima kakvih pitanja, slobodno pitajte u komentarima, izrazite se, dajte na koji lajkić i pretplatite se na Smartphone Hrvatska YouTube kanal. Aj bok!